जय माता दी। आज तो फोटा खुदाए अमरीशटा पाल्टी जाइछिलो एमन করে তো সমস্ত রায় ভক্তদের বঞ্চিত করে দেখি আমি সর্বভাব হয়ে যাচ্ছি মা ধরু করি ওর পাখকে আসেছি মা অন্তরে ভাবি করে খুলে বলতে ওর ভেতরে না ভেতরে দিলি সে তোকে দেওয়াতে পূজা করি ওতে জন্ম দিয়েছিলা আর মৌলানা রফিরা কালী শঙ্কর काली शंकर वाली और कहानी वो कहानी देखे तो फोटा भीतर तो भगवान प्रथम धरा भाई आमी जी सर्वप्रथमे ओते धूप दीप देई पूजा अर्चना करिबी मा आ परे परे दरकार पड़िले मतो पाखरे 108 डर